وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. इक्फाए हकीकी होगा इसलिए कि दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरफों में से ज़ाल है। 15 हुरूफ इक्फा 15 है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मतलब पारा नंबर 1 रुकू नंबर 11 बोले तो यहाँ से शुरू होता। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसा किताब वक़फ़ैना मिन